अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हम वीडियो देखेंगे वो वीडियो है सैयद अमीनुल कादरी जी का, और इस वीडियो का टाइटल है हुजूर का ख्वाब ज़रूर सुने, हुजूर का ख्वाब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हुजूर का ख्वाब क्या था और इसमें क्या बताया जाएगा। सैयद अमीनुल कादरी जी हमें क्या बताएंगे, हमें क्या नया सीखने को मिलता है और अभी तक कुछ नहीं पता है, और इसके टाइटल से बड़ा ही खूबसूरत सा वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक मर्तबा का वाक़या है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की तरफ रुख अनवर करके बैठे और सरकार ने सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा, तुमने कोई ख्वाब देखा हो तो बयान करो। उस दिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सहाबा सब के सब खामोश रहे। इसका मतलब ये था कि आज किसी ने कोई ख्वाब नहीं देखा था। उस वक्त मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक गोया हुई और आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आज मैंने ख्वाब देखा है। यानी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उस शब ख्वाब देखा था। अब चूँकि मैं अल्लाह के हबीब का ख्वाब बयान करना चाहता हूँ, इसलिए आप बहुत गौर से सुने। बहुत दिलचस्प बात है, जाहिर सी बात है कि हम अपने ख्वाबों को बयान करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। आज हम रसूलुल्लाह का ख्वाब बयान करेंगे और हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात चूँकि हमारी ज़ात की तरह नहीं है तो हुजूर की बात भी हमारी बात की तरह नहीं है और हुजूर का ख्वाब भी हमारे ख्वाब की तरह नहीं है। इसलिए कि हमारा ख्वाब कभी झूठा भी होता है, कभी सच्चा भी होता है। कभी झूठा इसलिए होता है कि कभी कभी बदहज़मी होने की वजह से ज़हनी इख्तिराआत को हम ख्वाब समझ बैठते हैं, हालांकि वो ख्वाब नहीं होता। हमारे ख्वाबों की ताबीर कभी पूरी भी होती है, कभी अधूरी रह जाती है, लेकिन ये मुस्तफ़ा जान रहमत का ख्वाब है, ये वही है। हुजूर जो ख्वाब देखते हैं वो भी वही है, इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की जो मुख्तलिफ किस्में और सूरतें थी, उसमें एक ख्वाब भी है, रुयाए सादिका भी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब बहुत गौर से सुने। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत सारे ख्वाब हैं, उनमें से एक ख्वाब ये भी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सहाबा जब चुप रहे तो सरकार ने फरमाया, आज मैंने ख्वाब देखा है। और फिर अल्लाह के हबीब हम सब के आका व मौला गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मैं सो रहा था, मैंने हालत ख्वाब में देखा कि दो लोग आए और उन्होंने मुझे बेदार किया, उन्होंने मुझे उठाया। यानी ख्वाबी की हालत में हुजूर अलैहिस्सलाम को बेदार किया गया। हालांकि हुजूर ज़ाहिरी तौर पे बेदार न हुए, हुजूर महवे इस्तिराहत थे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नींद भी बड़ी शान वाली है। कितना भी मोहतात इंसान दुनिया का अगर सो जाए तो उसका वज़ू टूट जाया करता है। ये अल्लाह के नबी की नींद है कि नींद भी जो है नबी के वज़ू को नहीं तोड़ती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते हैं तो नींद में हुजूर का वज़ू नहीं टूटता है। हालांकि कोई भी दुनिया का इंसान सोए तो जैसे ही वो सो जाए, उसकी आंख लग जाए तो उसका वज़ू खुद ब खुद टूट जाए। उसको वज़ू टूटने वाली कोई हाजत हो या न हो, बस वो सो गया, उसकी आंख लग गई, बिस्तर पे लेट गया, वो हाथ पैर उसके ढीले हो गए, उसकी आंख बंद हो गई, उसको नींद आ गई, गाफिल हो गया वो, उसका वज़ू टूट गया। इससे पता चला, एक ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ, इससे पता चला कि नबी की नींद भी अपनी तरह नहीं है। यानी हम नींद में भी कभी कभी कोई किसी को कहता है ना, अरे तू कैसी बात कर रहा है, नींद में तो नहीं है। यानी जब आदमी नींद में होता है तो बहकी बहकी बातें करता है। तो इससे पता चला कि इंसान की नींद और आम इंसान की नींद और नबी की नींद दोनों बराबर नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम की नींद की शान ये है, वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी।
اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان یہ ہے، شان مصطفیٰ جان رحمت یہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ دو لوگ آئے اور انہوں نے مجھے بیدار کیا، مجھے اٹھایا۔ اب ذرا ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کر دی جائے کہ وہ دو کون لوگ تھے۔ وہ جو انسانی شکل میں دو لوگ تھے وہ انسان نہیں تھے بلکہ وہ فرشتے تھے۔ انہوں نے میرے آقا جان کائنات روح کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت خواب میں بیدار کیا، اور پھر میرے آقا سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ چلیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں ان دونوں کے ساتھ چلنے لگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت میں ان کے ساتھ میں نے چلنا شروع کیا تو میں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ خوفناک اور بھیانک منظر یہ تھا کہ ایک بندہ زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے، ایک بندہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اور جو اس کے سرہانے کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں بہت بڑی چٹان ہے۔ ایک ہوتا ہے پتھر اور ایک ہوتی ہے چٹان۔ چٹان بھی پتھر کی قسم سے ہوتی ہے، پتھر بھی چٹان بھی پتھر کی ایک قسم ہے، لیکن جو کافی بڑا گول سا جو حصہ ہوتا ہے نا، عام طور پہ آپ کو جنگلوں میں پہاڑوں پہ رکھا ہوا یا زمینوں پہ پڑا ہوا ملے گا، اس کو چٹان کہتے ہیں، بڑا ہوتا ہے وہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹان کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرانے ایک شخص کھڑا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ہاتھ میں چٹان ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ جو لیٹا ہوا شخص ہے اس کے سرانے جو چٹان لے کر کے کھڑا ہے وہ شخص اس کے سر پہ مارتا ہے، اور جب اس کے سر پہ مارتا ہے تو اس کا سر پس جاتا ہے۔ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جیسے کسی چنے پر اگر ہتھوڑا مارا جائے تو چنے کی پوزیشن کیا ہوگی، چنے کا حال کیا ہوگا، بالکل وہ بیسن کی طرح پس جائے گا، ذرے ذروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس وقت اللہ اکبر کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے تو اس کا سر پس جاتا ہے، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے، اور پھر وہ پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص دوڑ کر اس چٹان کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے۔ جیسے اس چٹان کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے وہاں جانے تک اور وہ چٹان اٹھا کر کے لانے تک کے جو ہے وہ سر پھر برابر ہو جاتا ہے، یعنی اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے۔ پھر وہ آنے والا اس کو پھر چٹان سے مارتا ہے، پھر اس کا سر پس جاتا ہے، پھر چٹان لڑک کر چلی جاتی ہے، پھر وہ اٹھا کر کے لاتا ہے۔ اس طریقے کے معاملے ہو رہے تھے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان لوگوں سے وہ جو دو شخص حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے تھے، کریم آقا نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا منظر ہے؟ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے عرض کیا یا رسول اللہ اور آگے چلیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس منظر کو چھوڑ کر کے جب آگے کی طرف بڑھا تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک خون کا دریا ہے، ایک خون کا دریا ہے، اور اس خون کے دریا کے اندر ایک شخص گوتے لگاتا ہے، اس کے اندر ڈوبتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خون کے دریا میں، اس بدبودار خون کے دریا میں وہ شخص جو گوتے لگا رہا تھا، جو ڈوب رہا تھا، جیسے ہی وہ اپنا منہ باہر نکالتا ہے اس دریا کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ جیسے ہی نکلتا ہے ڈوبنے والا جو خون کے دریا میں گوتے لگا رہا تھا، جیسے ہی وہ منہ باہر نکالتا ہے یہ پتھر اس پر پھینکتا ہے، وہ پتھر اس کے منہ میں جاتا ہے اور پھر وہ اس کو لے کر کے ڈوب جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کریم آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو مجھے کوئی جواب دینے کی بجائے انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آگے تشریف لے چلیں۔ اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا و مولا غیب دا نبی صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हम फिर आगे बढ़े तो मैंने एक मंजर देखा, एक गड़ा है जो ऊपर से तंग है, यानी ऊपर से छोटा है और नीचे की तरफ वो फैलता चला गया है, और उसके अंदर से कुछ मर्दों के और औरतों के चिल्लाने की और चीखने की आवाजें आ रही है। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से भाप जो है उठती है तो ऊपर वाली चीज को कैसे वो अपने ऊपर उठाती है, ऐसे ही नीचे से अंगार उठ रही थी और वो ऊपर की तरफ लोगों को उठा रही थी, और उस गड़े से चीखने चिल्लाने की दर्दनाक आवाज आ रही थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस चीखने और चिल्लाने की आवाज को सुनकर मैंने उस गड़े के अंदर झांका तो मैंने क्या देखा कि उसके अंदर नंगी औरतें और नंगे मर्द थे। अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये मंजर देख करके मैंने फिर पूछा ये क्या है। उन्होंने कोई जवाब देने की बजाय अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आगे की तरफ तशरीफ ले चले। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हम और आगे की तरफ गए। जब हम आगे की तरफ गए तो मैंने क्या देखा, सरकार सहाबा से कहते हैं ऐ मेरे सहाबा तुमने इतना भयानक चेहरा कभी नहीं देखा होगा, इतना खौफनाक चेहरा तुमने कभी नहीं देखा होगा। मैंने एक भयानक और खौफनाक चेहरा देखा कि वो शख्स जो है दौड़ता फिर रहा है और वो जहन्नम की आग को दहका रहा है, जहन्नम की आग को भड़का रहा है। मैंने उस शख्स के मुतालिक पूछा ये कौन है जो जहन्नम की आग को भड़काता है, इतना भयानक इसका चेहरा है। उन्होंने अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और आगे तशरीफ ले चलें। इस तरीके से एक तवील ख्वाब है, लेकिन चूंकि जिस आये करीमा की मैंने तिलावत की है उससे मुतालिक यही निकात है, तो आगे का ख्वाब अब मैं बयान करने की बजाय इसी हिस्से की अब थोड़ी सी तशरीह आपके सामने पेश करूं। जब वो और आगे बढ़े एंड पर गए, फिर जन्नत की भी सैर हुई और फिर हुजूर अलैहि सलाम ने पूछा तो उन्होंने बताना शुरू किया। फिर इस तरफ आते हैं इसलिए कि वक्त मुख्तसर है और गुफ्तगू जल्दी से पूरी करना है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उन्होंने बताया जब उस मकाम पर पहुंचे कि ये जो डरावनी सूरत वाला शख्स है, ये जो खौफनाक शक्ल वाला शख्स है, या रसूल अल्लाह इसको जहन्नम का दारोगा कहते हैं। ये जहन्नम का दारोगा है, दारोगा जिसके हाथ में जहन्नम का निजाम है, इसका नाम है हजरत मालिक अलैहिस्सलाम। और अल्लाह ने इसकी सूरत इतनी खौफनाक बनाई है, इतनी भयानक इसकी सूरत बनाई है कि अल्लाह अकबर, जहन्नमियों को अगर और अजाब भी न दिया जाए, सिर्फ ये भयानक सूरत दिखाई जाए तो भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक अजाब होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ख्वाब हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए वही है, वही ख्वाब के अंदर वही की गई कि और जहन्नम के मनाजिर हुजूर को दिखाए गए ताकि हुजूर उम्मत के हवाले से बयान फरमाए और उम्मत अपने वजूद को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करे। वो हजरत मालिक अलैहिस्सलाम थे जिनका चेहरा बड़ा खौफनाक था, बड़ा भयानक था और वो जहन्नम की आग को दहका रहे थे। याद रखें, गुनाह करने वालों को बता दो कि बिस्तर पर लेटकर गुनाह करने वालों, मुंह में लुकमा डालते वक्त गुनाह करने वालों, बैठ करके लेट करके गुनाह करने वालों, जमीन को गुनाहों से भर देने वालों, तुम जमीन के ऊपर गुनाह करते हो और उधर मालिके वो हजरत मालिक अलैहिस्सलाम दारोगाए जहन्नम की आग को तुम्हारे लिए दहका रहा होता है। इंसान जमीन के ऊपर पाप और अय्याशियां करके ये तसव्वुर करता है मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन जहन्नम पुकार पुकार कर कहती है खुदा की दी हुई नेमत पे ऐश करने वाला, अल्लाह की इताअत करने की बजाय अय्याशियों में वक्त गुजारने वालों, कोई तुम्हारा कुछ करे या न करे, आखिर एक दिन आखिरत है और तुम्हारे लिए जहन्नम का दर्दनाक अजाब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आओ आपको बताऊं, ये जो बार 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 हुजूर पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और वो फरिश्ते हुजूर को आगे की तरफ ले जा रहे हैं और हुजूर अपने सहाबा को आगे बढ़ा रहे हैं। पता चला कि ये तजस्सुस पैदा करने के लिए है, ये शौक पैदा करने के लिए है, और हुजूर जो पूछ रहे हैं
تو کبھی اس سے یہ نتیجہ مت نکالنا کہ حضور کو معلوم نہیں ہے. اگر حضور علیہ السلام پوچھتے نہیں تو ہماری گفتگو کا یہ عنوان کیسے بنتا؟ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے پوچھ کر کے اپنی امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی تاکہ امت کو پتا چلے کہ یہ کس گناہ کا عذاب ہے، یہ کس گناہ کا عذاب ہے، یہ کس گناہ کا عذاب ہے. میں آگے گفتگو کروں گا، لیکن کبھی بعض احادیث کے اندر یہ آ جاتا ہے نا کہ حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو کبھی کبھی میری قوم کے جوان ہوٹلوں پر بیٹھ کر، کبھی کبھی نکڑوں پر بیٹھ کر، کبھی مسجدوں میں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا اسی لیے اللہ کے نبی نے پوچھا. میں تم سے پوچھتا ہوں، وہ فرشتے تھے یار، وہ فرشتے بہرحال مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہے. غلام جب غلاموں کو پتا ہے تو جائے کائنات آقا کو کیوں پتا نہیں ہو سکتا؟ اس لیے یاد رکھنا ایسی باتیں کبھی مت کیا کرو، ایسی گفتگو کبھی مت کیا کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب بھی نبی پاک کے بارے میں اپنی زبان کھولو تو 50 مرتبہ سوچو، اس لیے کہ اگر تم نے بلا سوچے سمجھے میرے خلاف بات کی یا میں نے بلا سوچے سمجھے تمہارے خلاف بات کی تو میرے خلاف بات کرنا تمہیں جہنم میں لے جائے گا اور تمہارے خلاف بات کرنا مجھے جہنم میں لے جائے گا. ارے نادان، ذرا ہوش سے کام لے. اگر امتی کے خلاف تہمت لگائے تو وہ جہنم میں لے جائے گا. اگر امتی نبی پہ تہمت لگائے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ میری قوم کے جوانوں، اپنے اچھے ہوش سے کام لیا کرو، زبان کو لگام دیا کرو، نبی کے بارے میں اپنی طبیعت سے باتیں نہ کرو. اللہ اللہ، آج میری قوم کا جوان نبی کے لیے بے باک ہو گیا. ہوٹلوں پہ بیٹھ کر وہ نبی کے بارے میں بات کرتا ہے، نبی کو یہ نہیں پتا، نبی کو وہ نہیں پتا، نبی کی یہ شان نہیں، نبی کی وہ شان نہیں. او مسلمانوں، تم کہاں ہو، کس مقام پر ہو؟ کیا صحابہ کا لہجہ یہی تھا جو آج تمہارا لہجہ ہو گیا؟ کیا تابعین کا لہجہ یہی تھا جو آج تمہارا لہجہ ہو گیا؟ تم کہتے ہو نبی کو یہ پتا نہیں تھا اور صحابہ کہتے تھے واللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ جانتا ہے اور اس کے بتانے سے اس کا نبی جانتا ہے. ذرا اندازہ تو کرے، تم نے صحابہ کی بولی بولنا چھوڑ دیا. اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے جو جہنم کی آگ کو بھڑکاتا ہے؟ تو عرض کیا انہوں نے یا رسول اللہ یہ جناب مالک علیہ السلام ہے، یہ جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے پہلے جو آپ نے منظر دیکھا خون کا دریا ہے اور اس میں ایک شخص ڈبکیاں لگاتا ہے. وہ خون کا دریا بھی کہاں ہے؟ جہنم کے اندر. وہ صرف خون ہوتا تو بھی اس کی بدبو کوئی کم نہ تھی، وہ صرف خون ہوتا تو بھی اس کی بدبو کوئی کم نہ تھی. وہ جہنم کے اندر ہے، جہنم کے اندر بدبو ہی بدبو ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کی بدبو اتنی ہے کہ اس کا مختصر سا حصہ اگر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو لوگوں کے سر پھٹ جائیں. مختصر سا حصہ، اتنی بدبو ہے جہنم کے اندر. آپ کیا سمجھتے؟ لوگ جہنم کو کیا سمجھتے؟ آج مسلمان جہنم کا ذکر سن کے ہنستا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا دردناک عذاب ہے. وہ صحابہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی وہ مصلی پر روتے تھے اللہ میں جہنم سے بچا لے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بھتیجے کہتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی ام المومنین کی بارگاہ میں جاتا، فجر کے بعد سے لے کے ظہر تک دیکھتا تو وہ مصلی پہ بیٹھ کے روتی اور کہتی اللہ قیامت میں مجھ سے حساب نہ لینا، مجھے بخش دے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. کون کہتی؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا وہ عائشہ صدیقہ یوں دعا کرتی اور روتی، آہیں بھرتی، آہو بکا کرتی. اور یہاں تو حال یہ ہے کہ ہر آدمی بالکل چین سے ہے، اسے فکر ہی نہیں ہے، اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، جہنم کے عذاب سے اس کے دل میں کوئی خوف ہی نہیں ہے. وہ جہنم کے اندر خون کا دریا ہے، خون کا دریا، اور وہ ابل رہا ہے جہنم کی آگ سے، اور اس میں ایک شخص ڈبکیاں لگا رہا ہے. اور جب وہ منہ باہر نکالتا ہے بڑی کوششوں سے تو ایک فرشتہ کنارے کھڑے ہو کر اس کے منہ میں پتھر ڈالتا ہے، منہ کے اندر، اور پتھر اس کے حلق میں جاتا ہے، وہ اس کو لے ڈوبتا ہے.
उन फरिश्तों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो शख्स आपकी उम्मत का वो बंदा है जो दुनिया में सूद का कारोबार करता था। सूदी कारोबार उसका तरीका था, सूदी कारोबार उसका वतीरा था। मालदार बनने के चक्कर में ब्याज खाता था, सूद खाता था। आज ये लानत अण हो रही है। आज पूरे मुल्क भारत का हाल ये हो गया है। लोग कहते हैं मौलाना बादल आते हैं, लोग निगाहें उठाते हैं, लेकिन वैसे नहीं बरसते जैसे ज़रूरत है। कैसे होगा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस कौम में सूद आम हो जाए और ज़कात देना बंद हो जाए, अल्लाह इसी कौम से रहमत वाली बारिश को रोक लेता है। बारिश होती है तो सैलाब आता है, तबाही मचती है, और रहमत वाली बारिश नहीं होती। पहले तो होती नहीं, होगी तो तबाही होगी। आज देख लो, ज़कातें रुक गई, लोग ज़कात नहीं दे रहे, लोगों को जान पे आती ज़कात देना, और सूद आम हो रहा है। रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में आज का मुसलमान सूद और ब्याज आम होता जा रहा है। दाढ़ियाँ बड़ी है, कुर्ते सफ़ेद खूबसूरत चमकदार है, टोपियाँ खूबसूरत है, और चोरी चुपके सूद का कारोबार हो रहा है। ब्याज इंटरेस्ट खाए जा रहे हैं, रस्ते निकाले जा रहे हैं, और फिर हाजी साहब का टाइटल भी बरकरार है, नमाजी साहब का टाइटल भी बरकरार है, मस्जिद की तौलियत भी बरकरार है, और सारी चीज़ें बरकरार है। और हाल ये है कि सूद खोर है। याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, मखलूक के दरमियान इज्जतदार बन के किसी को कुछ मिला है न तुम्हें मिलेगा। अगर इज्जतदार बनना है तो कादिर के, कुदरत वाले के दरमियान इज्जतदार बनो। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं, कादिर व क़य्यूम की नाफरमानी करके तुम मखलूक के दरमियान कभी इज्जत हासिल नहीं कर सकते। और सूद क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है कि जब सूदी कारोबार करने वाले, सूद खाने वाले क़यामत के दिन उठेंगे तो उनके पेट कमरों की तरह बड़े बड़े होंगे, और उसके अंदर बिच्छू और आग होंगी, और वो चलना चाहेंगे तो वो अड़क अड़क करके गिरेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे इन पर किसी ने जादू कर दिया है। वो उठ करके खड़े होने की पोजीशन में नहीं होंगे। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो सूद से अपने आप को बचाए। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि करीब क़यामत एक दौर आएगा, जो सूद से बचना चाहेगा, सूद का गर्दो गुबार उस तक पहुंच जाएगा। जो बचेगा उस तक भी गर्दो गुबार पहुंचेगा, अरे जो ना बचे वो तो डूब ही जाएगा। इसलिए सूद से बचो, हराम पेट में जाएगा, कोई दुआ कबूल नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं। हमारे और आपके आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिसने एक लुक़मा हराम का खाया 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती। और हम तो कह देते हैं मौलाना नमाज पढ़ो तो सब माफ़ है। मेरे अजीज़, तेरी नमाज तो पहले कबूल हो फिर सब माफ़ होगा। जब नमाज ही कबूल नहीं होगी तो सब कैसे माफ़ होगा? फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम से उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, उससे पहले आपने एक मंज़र देखा। वो मंज़र ये था कि गड़ा है जो ऊपर से तंग है, नीचे से कुशादा है, और आग उबल रही है। आग लोगों को अपने अंदर से ऊपर उठाती है, और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आपने सुनी थी। और आपने देखा था गड़े में झांक कर कि उसके अंदर कुछ और थे और मर्द है, वो नंगे थे, नंगे, उनको नंगे बदन अजाब दिया जा रहा था, जहन्नम का खौफनाक और दहकता हुआ अजाब। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो मर्द और वो औरतें थी जो दुनिया में जिना किया करते थे, जो दुनिया में बदकारियां किया करते थे। आज उनका ये दर्दनाक अजाब है। आज आप देखें, मेरी कौम जिना की दहलीज पर जाते जाते अब जिना के दलदल में डूब गई। कौम के नौजवान लड़के और लड़कियां 16-16, 17-17 साल की उम्र ही में अपना सब कुछ गंवा रहे हैं, सब कुछ गंवा रहे हैं, सब कुछ तबाह कर रहे हैं। वजह क्या है? इसलिए कि निगाहें महफूज नहीं, निगाहें आवारा हो गई हैं। ऐसी ऐसी फिल्में, टीवी भी हराम, लेकिन टीवी ने कोई कम तबाही नहीं मचाई थी। यानी टीवी में हराम से मुराद जो टीवी में फिल्में देखी जाती वो हराम, उसने कोई कम तबाही नहीं मचाई थी। लेकिन उसमें बहरहाल इतना था कि जो टीवी में दिखाया जाता था इंसान वही देखता था। जब से इंटरनेट, यूट्यूब और पता नहीं क्या क्या ये सब बलाएं आई है, इससे फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा हुए। टीवी में तो उधर से जो बताया जा रहा है इंसान वही देखेगा, लेकिन यहाँ तो इंसान जो देखना चाहे वहाँ तक पहुँच जाता है। ये इतना ख़तरनाक है इंटरनेट का जंगल,
جس نے ہمارے ہر جوان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ قوم کا جوان کہیں گیم میں ہے، کہیں برائی دیکھنے میں ہے، کہیں واٹس ایپ میں، کہیں فیس بک پر ہے۔ وقت کی کوئی قدر نہیں، انسان کی قدر ختم ہو گئی ہے۔ کوئی ملنے کے لیے آیا، کوئی بزرگ آیا، سب موبائل میں لگے ہوئے۔ نبی نے اپنے خواب میں پہلے دیکھ لیا تھا کہ ان کی امت کے ساتھ کیا ہوگا، جو غلط ہوگی ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور جو اچھی ہوگی ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہی سب کچھ ہو بھی رہا ہے، اور انسان کرنے سے پہلے کبھی نہیں سوچتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جب تک وہ سب کچھ صحیح چلتا ہے تب تک اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب برا کچھ ہوتا ہے، جب سمجھ میں آتی ہے کہ ہم سے ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے، تبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں واپس بھی جانا ہے، ہمیشہ کے لیے یہی نہیں رہنا ہے۔ تو اگر یہ چیز سوچ کے چلیں گے تو کبھی غلطی بھی نہیں کر پائیں گے، اور سب کچھ اس میں کیسے جہنم میں جلایا جائے گا اور کیا کیا ہوگا ہمارے ساتھ، تو اس چیز کو دماغ میں رکھنا چاہیے۔ یہ ویڈیو کافی اچھا تھا، اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز